સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ। રાજ્યમાં જે કમોસમી વરસાદ પડ્યો અને તેને લઈ હવે ખેડૂતોમાં એક જ ચર્ચાઓ થઈ રહી છે કે સરકાર ક્યારે એ સહાયની જાહેરાત કરે તેને લઈ હવે રાજ્ય સરકાર છે તે એક્શનમાં જોવા મળી રહી છે। સૌરાષ્ટ્રના અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાતે પહોંચ્યા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ। ગીર સોમનાથના કોડીનાર તાલુકાના અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં પહોંચ્યા। કોડીનાર તાલુકાના કડવાસણ ગામે મુખ્યમંત્રી समीक्षा करवा पहुंच्या। कड़वासण गामे असरग्रस्त खेडूतो साथे प्रत्यक्ष बातचीत करी कमोसमी वरसादथी थयेला नुकसान अंगे पण तेमना चर्चाओ करी। खेतरोमां जई मुख्यमंत्रीए नुकसानीओनो ताग मेळव्यो अने केबिनेट मंत्री अर्जुन मोढवाडिया अने डॉक्टर प्रद्युमन वाजा पण ए उपस्थित रह्या हता। जे रीतना ए सरकारे ए तात्कालिक सर्वेनी अने साथे ज जाहेरात करी छे के जे रीतना खेडूतोने नुकसान थयुं छे तेनुं रोजकाम करी अने तेमने सहाय आपवामां आवशे तेना ज भागरूपे आज गांधीनगरमां बेक टू बेक बेठको बाद ए मुख्यमंत्री छे ते सौराष्ट्रना प्रवासे गया हता। सौराष्ट्रमां मोटा भागना खेडूतोने पाक नुकसान थयुं छे तेनी समीक्षा करवा माटे गीर सोमनाथना कोडीनार तालुकाना कड़वासण गामनी मुलाकाते पहोंच्या हता। खेडूतो साथे 1-to-1 बातचीत करी खेडूतोनी सामे तेमना प्रश्नोनी मुख्यमंत्रीए बातचीत करी अने साथे अर्जुन मोढवाडिया अने प्रद्युमन वाजा पण ए आ कार्यक्रममां मुख्यमंत्रीनी साथे उपस्थित रह्या हता। मुख्यमंत्रीए जे नुकसान थयुं छे खेडूतोनी तेनो खेतरमां जई पण ताग मेळव्यो अने गामना चौकमां बेसी अने मुख्यमंत्रीए खेडूतो साथे डायरेक्ट बातचीत करी। कोई अधिकारी नहीं, कोई सर्वे नहीं, सीधे ज मुख्यमंत्रीए खेडूतो साथे बातचीत करी अने बातचीत करता मुख्यमंत्री शुं कही रह्या हता खेडूतोने आवो ते पण जोईए। आरामथी शांतिथी कहेवानुं नुकसान एक